Palit na daw. Bigyan niya number 6. This is number 6. Number 6. Mark. Binigyan niya number 9. Number 9. Tumira wala. Number 19. Binigyan niya number 51. Ano sa number 51? Ang mga kami naman. Number 51. Binigyan niya number 52. Papasok na naman niya. Papasok na naman. Pagkabang ng rebound. Number 6. Number 6. Number 6. 6 to 6. Yan! Marco! Easy to boys. Para kay number 6. Number 6. Binigay kay 51. 51. Number 10. Push the board. Wala. Number 6. Napipes na. Right ball. Right ball. Right ball. Stop. Let's go to the play. Pasok ke babak 6:30. 5 minutes 46 seconds. Labak go. Pasok. Pinalitan si Mr. Kulay. Barnum. Late na si Binigay Daddy. ni Yusa. Kasuway. Tumira. Wala. Buka ka daw. Wala na number 19. Binigay si Kulay. Personal. Number 12. Travel! Paano mo raw nasabing travel? Ang lakas paano? Number 6.